waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Ini waktunya kamu dengerin radio sambil internetan. Kita nemenin kamu dengan musik-musik yang hits dan tentunya info paling update masa kini. Annyeonghaseyo. Wow, ini kita lagi proper sekali. Wah,
Ada suara apa itu? Ada suara apa itu kira-kira? Jadi buat yang belum tahu kita lagi ada di Dreamers.id Exclusive Interview. Baik, kali ini ada Made. Dan ada Aiko juga yang nemenin Dreamers pastinya. Yes, kali ini Dreamers kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu boy group yang lagi rising banget nih di Korea sana. Aku ngelihat mereka aja udah langsung kayak kepincut sama satu gitu. Tadi udah ada pembincangan soal kira-kira suka sama siapa nih? Iya. Udah ada satu. Nah, kira-kira satu. yang lagi nonton nih bisa ditonton juga ya di website kita. Itu bakal kepincut sama siapa nih? Karena kita bakalan ngobrol sama Trenzy. Yes. Tadi makanya udah ada suara kayak ini kok rame banget, ada yang say hello tiba-tiba. Ternyata mereka udah nunggu ya. Mari kita kasih beberapa info menarik dulu. Siapa tahu ada Dreamers yang lagi dengerin atau lagi nonton baru mau kenalan nih sama Trenzy. Trenzy adalah boy group dari Korea Selatan. Itu anggotanya ada 7 orang. Betul, ada 7 orang. Membernya itu gue bacain satu-satunya, ada Habib, ada Leon, ada juga Leon ya, nanti kita tanya nanti kali kita ya. tanya, coba ya. Biar lebih akrab. Ada Yunwoo juga, ada Hanguk, ada Rael, Unil, dan juga Yechan. Yes, betul. Dan mereka ini juga di bawah Interpark Music Plus manajemennya ya. Oke. Dan debut baru tahun ini ya ternyata. Iya, masih baru banget, masih fresh 5 Januari kemarin 2022. Yes, ya dan mereka baru aja comeback dengan lagu baru mereka berjudul Vagabond. Nah, itu dia. Di Vagabond itu aku suka banget. MV-nya udah mulai kayak nyantol di kepala aku gitu kan. Terus kok dance-nya. Emang Aiko nggak bisa dikasih cowok-cowok ganteng sedikit langsung cari tahu banyak pokoknya. Jangan dong, nanti aku nervous begitu mereka ada loh. Dan mereka baru keluarin album juga berjudul Blue Set Chapter Unknown Code dengan title track yang tadi Vagabond ya. Rilis tanggal 12 November 2022 dan udah pernah interview juga sama Dreamers di bulan Mei yang lalu. Betul. Jadi kalau misalnya emang belum lihat MV-nya mereka atau masih mau ngepo-ngepoin, kayaknya mending dikepoin sekarang biar kita makin akrab gitu ya. Ngobrol-ngobrolnya juga semakin tahu juga mereka. Dan daripada nunggu lebih lama lagi, langsung aja kita panggil untuk ngobrol bareng sama kita. Ini dia Trenzy. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Trenzy. Seru banget. Trenzy. Wow, you guys. How are you guys? 너무 좋아요. Ya, bagus. Ayo, kabar baik. Yes. Iya. Thank you so much for udah nyempetin waktu buat ngobrol sama kita sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, Trenzy, I wanna say happy birthday. Happy birthday for siapa nih yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Ada member Unil yang ulang tahun ke-21 tahun. 시간 내주셔서 감사하고요. 그리고 은일 씨 생일 축하드립니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 축하합니다. Untuk Unil sendiri, apa nih wish terbaru di ulang tahun ke-21 tahun? 네, 은일 씨 올해 생일 소원이 뭔가요? 올해 생일 소원은 제가 어떻게 미뤘냐면 일단 내년이 또 다가오고 있잖아요. 2023년에는 더 많은 프렌즈와 더 많은 추억을 쌓을 수 있도록 소원을 드렸습니다. Kayak wishnya dari Enel sendiri itu untuk tahun depan bisa ketemu fans lebih banyak lagi dan bisa membuat memori-memori baik. Ya. I see. Yang paling mungkin yang paling Enil pengen ketemu itu fans dari mana? Aku pengen tahu aja nih. 은일 씨 가장 보고 싶은 팬들은 어디에서 팬들이에요? 인도네시아 팬들인가요? 전 세계 팬들 너무 다 보고 싶지만 일단 지금 하고 있는 인도네시아 팬분들도 물론 뵙고 싶습니다. 일단 어느 나라든 일단 어디든 가서 일단 저희가 콘서트도 하고 팬미팅도 하면서 이제 좋은 추억 많이 쌓고 싶습니다. Ya, dia pengen ketemu semuanya nih dari berbagai negara, tetapi pengen juga ketemu dari fans Indonesia. Dia mau buat memori baik dengan semuanya. Yes, of course datang buru-buru ya ke Indonesia dan juga member-member Trenzy yang lain. Iya. Tapi pengen tahu juga nih kalau misalnya Unil kemarin ulang tahun, siapa sih member pertama yang ngucapin ulang tahun dan ada nggak yang ngasih hadiah kira-kira? 네, 그 생일 때 가장 먼저 생일 축하한 멤버가 누구신가요? 그리고 목소리가 좀 작아요. 죄송해요. 목소리가 좀 작아요. 윤희 형이 가장 먼저 한 줄 알았어요. 맞아요. 트위터에다가 생일 축하를 해줬길래 가장 1등으로 한 줄 알았는데 알고 보니까
몇 초 차이로 맞아. 몇 초 차이로 우리 하비시 형이 1등을 했더라고요. 그래서 비시 Ya, 형에게 awalnya dia tuh ngira yang pertama ngirim itu Yuno yang pertama ngucapin, tapi Ah. ternyata yang pertama ngucapin itu Habib. Habib. Habib ya. Iya. Tapi pada akhirnya semuanya ngucapin kan ya. 근데 다 축하해 주셨죠? 그리고 선물은 받으시나요? 멤버들한테? Oh. 아직 선물 아직 못 받았습니다. Oh, belum terima hadiah dari member. Wow, so that. 아직 안 받았어요. Did any fans give them 너무 오랜 present? 시간 같이 연습생을 하다 보니까 되게 뭔가 가족 같은 사이가 돼가지고 뭔가 안 챙겨줘도 괜찮아 이런 느낌이 드는 것 같아요. 네, mereka udah kayak keluarga jadi ya nggak apa-apa lah gitu. 근데 팬들한테는 선물은 받았어요? 네, 많이 받았는데 가장 기억나는 선물은 일단 생일 카페라는 걸 받았어요. Ah, Ah. banyak dia dapat hadiah. 사진으로 꾸며주시고 해가지고 제가 거기 가서 커피도 마시고 많은 추억을 쌓았습니다. 네, banyak dapat hadiah dari fans. Tapi yang paling berkesan banget buat dia itu dia dibuatin cafe event gitu, jadi Wow. minum kopi dan lain-lain. Wow. Wow, itu dari fans. Iya, berarti. dari wow. fans. Fans kamu keren banget. Iya iya 팬들이 iya. 엄청 멋있다고요. 아, Iya. 브랜드 덕분이죠. 브랜드 Iya, karena trendsnya Aku mau nanya juga nih kan ulang tahunnya ke 21 ya tadi. Sudah masuk usia legal juga. Kira-kira wish yang paling yang dipengenin tuh apa di tahun ini gitu? 오케이. 이제 성인 됐으니 가장 하고 싶은 일이 있으신가요? 뭔가요? 진짜 성인 됐잖아. 일단 되게 어릴 때부터 해보고 싶었던 거는 혼자 해외여행 가기. 혼자 아, 배낭 메고 해외여행 가기 너무 네. 하고 싶었는데 그걸 아직 못 해봤지만 나중엔 언젠가 성인이 됐으니까 꼭 제가 책임지고 한번 가보고 싶습니다. 네. Yang paling dia pengen itu dari kecil dia pengen banget ke luar negeri jalan-jalan gitu. Wah. Nanti pengennya kayak gitu. Sekarang masih belum bisa tapi nanti akan. Soon pasti karena Soon kamu pasti pasti. mereka ini kan tour dan segala macam. Harus Dan ke Indonesia pasti ya. Wajib ke Indonesia pastinya. Sekali lagi happy birthday untuk Unil ya. 네. Happy birthday. 네, 해피 버 감사합니다. 네, 생일 축하하고요. 생일 축하하고요. 생일 축하하고요. 이렇게. Oke, 네. sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi sama Trenzy, gimana kalau kita ngelihat perkenalan dulu dari Trenzy Ya, seluruh membernya? Biar lebih dekat gitu Yes. ya. Dan juga misalnya Trenzy punya greetings, kalau biasanya kan boy group K-pop pada Hand kayak gitu. sign, Hand sign maybe. mungkin boleh diajarin ke kita. 네, 이거 시작하기 전에 인사 부탁드립니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 주민 트렌지! 아빠가 사랑하는 트렌지! Kompak ya. Tadi gimana hand sign-nya? 핸사인 어떻게 선은 어떻게 해요? 네, 오케이. 가르쳐 주세요. Oke. 손가락 두 개 피고 Dua Oke. kayak gitu tangannya. Ah, I Dua see. gitu. 이걸 만들어주면 됩니다. Lalu kayak gitu. Ah. 이거 맞아요? Oh, don't need to do that. Oh, like report, this? report. 맞아요? Like this. Ah. Alright. Frenzy. kenalan masing-masing. Yes. 네, 그럼 이제 자기소개 누구부터 할까요? 자기소개 부탁드립니다. 예. 안녕하세요. 팀에서 리더를 맡고 있는 비주얼 리더 한국입니다. Ah, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 팀에서 막내를 맡고 있는 예찬입니다. Iya, yang paling muda Yechan. 안녕하세요, 예찬. 네, 안녕하세요. 팀에서 매력적인 인생의 메인 보컬과 잘생김을 담당하고 있는 진입니다. Yang mempesona dan tampan ini. Ah. 죄송한데요. 안녕하세요. 목소리 진짜 안 들려요. 목소리 아. 진짜 작아요. 네. 아직 잘 안 들려요. 죄송해요. Wow. Oke. 안녕하세요. 저는 트렌드의 맏형 같지 않은 맏형 스마일보의 한입니다. Aku yang paling tua 안녕하세요. tapi tidak terlihat paling tua. Iya, setuju. 네. Iya. Oke. 메인 댄스를 담당하고 있는 이윤입니다. Wow. 네, 안녕하세요. 저는 팀에서 뮤지컬과 또 다른 잘생김을 맡고 있는 윤우입니다. Wah, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 팀에서 열정 담당 래퍼 라이입니다. Dia paling semangat ya, Rara. Yang paling semangat dan yang paling terakhir gitu ya. Yes. 네. 목소리 아직 안 들려. Ah, 네. 어떻게? it's okay. 진짜 Ah, 목소리 진짜 작아요. nggak kedengeran sama kecil banget. Mm-mm. hmm?
어떡해요? Alright then. Next question maybe. 오케이. 다음 질문으로 가겠습니다. Yes, thank you so much for greetings us from Indonesia. Iya, dan tadi kayaknya aku pas mereka kenalan aja tuh berasa kayak coba ngebayangin gitu zoomnya sama mereka emang lagi zoom secara personal gitu ya, lagi di kamar kayak hai lagi di mana gitu. Seneng banget kan pasti. Seneng banget. 네, 인도네시아 말로 인사해줘서 너무 감사하고 네. Wah, 감동이에요. Trenzy sendiri punya fans di Indonesia panggilannya Frenzy. Friends, bener? 네, Friends or frenzy? 팬분들을 어떻게 불러요? 프렌지? 친구들, 프렌드. 친구, 프렌즈. 친구, friends. Friends. Ah, ya alright. ya ya. And we are friends too. Are we Since friends? that's- Yeah, of course. Oke, first of all, kita dari Dreamers mau ngucapin untuk Trenzy selamat karena sudah ditunjuk sebagai Global Environment Ambassador 2023 atau Duta Ramah Lingkungan Global 2023. Wah, ini kayaknya Kamade agak-agak nervous Iya, grogi gue 네. pengen jadi anggota boyband gitu. 2023년 글로벌 친환경 홍보대사로 발탁했으니 축하드립니다. 네. 축하합니다. 축하합니다. Oke. Dan sebenarnya bentuk dukungan ramah lingkungan yang kalian lakukan sehari-hari tuh kayak gimana sih? Aku penasaran banget karena kan macem-macem caranya. iya macam-macam dan jarang juga ya aku ngelihat boy band tapi dapat yang kayak Iya, semacam penghargaan seperti itu gitu. 네, 일상생활에 친환경적인 행동이 원래 뭐예요? 일단 저희가 살다 보니까 이게 나오는 것들이 막 쓰레기가 대체하기 좀 나오는데 그런 것들을 저희가 멤버들이 Bilang. 딱 분리수거를 Oke. Oke. Mungkin boleh suaranya agak nggak kedengeran 네. soalnya. Yes. 네, It's kind of- 죄송합니다. 목소리 진짜 안 들려요. 네. 혹시 마이크 좀. 살다 보니까 그렇죠. 쓰레기들이 많이 나오잖아요. 네. 분리수거를 되게 잘한 것 같아요. 여기. Oh, jadi kan ada banyak sampah. Jadi kayak mereka Oh, Iya. oke. Masih nggak kedengeran. Oke. Mungkin yang paling sering kayak apa peduli banget sama kebersihan kan biasanya ada tuh ya Kamade ya kayak ada misalnya yang member paling bersih banget biasanya kalau aku nonton di Korea sana. iya kalau misalnya ada yang naruh sampah dikit langsung beresin gitu langsung kayak gitu ada nggak? 그럼 가장 그 친환경적인 멤버가 있나요? 내가 생각하기에는 하비시 형이거든요. Habis yang paling kayak gitu katanya. Habit. Iya. Wah. Ada apa emang mungkin emang dari kecil suka kebersihan atau emang teman-temannya aja mungkin yang terlalu siapa tahu gimana kan? gitu terlalu kotor. 하비 씨는 어릴 때부터 쓰레기 같은 거 잘 챙기시는 편인가요? 아니면 어떻게요? 제가 이제 일회용 용기 같은 걸 다 안 쓰려고 부실하게 매일 땄는데 여기에서 이제 플라스틱이나 친환경 소재로 만들어진 것들을 사용하고 있고요. 쓰레기도 Oke. Oke. Sepertinya masih ada sedikit kendala di suara ya, Yeah, we can teman-teman hear Trenzy. you guys. Yes, we cannot hear you. 진짜 안 들려요. Aduh, I'm sorry for 정말 that. 작아요. 죄송합니다. Ya. Gimana kalau Trenzy langsung kita beli Datang. tiket pesawat ke sini? Datang Gimana? aja ke Indonesia gitu Iya. ya, mampir langsung ke Dreamers. Sibuk nggak ntar malam Trenzy? Nah, mungkin gimana? Udah coba bisa dicoba suaranya? 네, 마이크 테스트. 혹시 들리시나요? 아직 작아요. 말을 masih 어떻게 할까요? gimana nih? masih sedikit pelan ya. Agak kayaknya. pelan tapi Agak sudah mulai pelan. it's getting better. 네, 목소리가 좀 작은데 괜찮은 것 같아요. 네. 네. Ya. 네네네. It's okay? 오케이. Can we go? Oke. 네. 오케이. 다음 질문으로. Sekali lagi selamat sudah menjadi Global Environment Ambassador 2023 dan selamat juga karena baru-baru ini Trenzy baru comeback dengan single baru mereka. Vagabond. 다시 한번 축하드리고 그 컴백도 축하합니다. Yeay! Aku suka banget sama MV kalian, suka banget sama dance-nya, kalian top banget. Top banget, 뮤비 gokil. 너무 좋아하고 안무가 너무 멋있어요. Oh,
Vagabond. Oh, gayanya gitu. Gini. Oke. Yoi, aku nonton, aku mau gabung membernya. 이제 먹으니까 멤버도 하고 싶대요. Atau kalian buka asisten artis gitu butuh gak? Oh, kamu asisten artis ya. Tapi kita pengen tahu juga dong, Vagabond ini sebenarnya apa sih arti dan meaning di balik lagunya sendiri? 네, 궁금한데요. 화가본 노래 의미가 뭔가요? 제가 설명해 드리겠습니다. 베가본드는 말 그대로 방랑자를 뜻하는데요. 저희 트렌드지가 혼란과 혼돈 속에 빠져서 방랑자의 자세로 끊임없이 지는 모습을 담아냈습니다. Ah, nih. Can you repeat one more 네. time because it's kind of audio problem. 네, Echoing. 아우디오. 오케이. 네, 죄송합니다. Oh, 잠시만요. 잠시만요. 죄송합니다. Renzi jangan tinggalin aku dulu. 잠시만요. Wow, agak Oh, sedih ya ditinggal langsung Trenzy kayak gini, dikasih Trenzy. harapan palsu. Aku masih mau ngobrol, Renzi. Aku ngefans banget Renzi. Walaupun agak disayangkan ya karena kita ada sedikit problem audio. Iya, Tapi tadi kita iya. sempat kenalan sama teman-teman dari Trenzy juga. Tapi aku amazed banget loh sama mereka karena masih seumuran aku ternyata. Iya lagi masih muda-muda banget. Dan Aku kan setiap- 15 tahun nih. Wow, enggak juga sih. Oh enggak ya. Sorry. Tapi maksudku pada di bawah aku gitu umurnya dan mereka sudah nyampe Emang Made umurnya berapa nggak usah sekarang? dibahas. Cukup tahu di bawah aku aja. Tapi udah kemarin kan aku juga nonton musik video mereka, Ya, performance ya. mereka. Bahkan ada yang di Mnet Asian Awards. Mnet sorry. Ya. Ada juga yang di Music Bank dan itu it's getting better and better. Man, it's so good. Iya. Yang paling muda aja 2000 tahun 2000 aku 2000. 2001. We're back. Hah? Oh, Hilang lagi. Hilang lagi. Segar kan? Ini mungkin kayaknya kita lagi dites kayak seberapa ngefans lo sama Trenzy gitu ya, mungkin. tinggalin, didatengin lagi, nggak apa-apa. Padahal Aku udah biasa Trenzy. baru mau ngebahas comeback yang barunya loh kita, Iya. which is Vagabond dan bisa ditonton juga di any platform. Yay, we're back again. Yeay, hai. Hi again. 안녕하세요. Annyeonghaseyo again. Ya, Ya, oke. Udah lumayan kedengeran suaranya tapi masih sedikit gimana? pelan ya sebenarnya ya. Masih adjust ya? Masih adjust. 마이크 아직 아. 안 들어요. 네, Oke. 네, 마이크 안 들려요. 안 들려요? 네, 아직도요. masih nggak kedengeran ya? Iya. Tapi BTW aku suka banget sama Apanya? sweater-sweaternya mereka lagi. Langsung Aku dari salah tadi fokus ya? salah fokus banget, sumpah. Langsung ke Iya. fashion, tapi kan emang fashion dunia K-pop tuh yang kayak wow banget gitu. Gak kayak Betul. aku mungkin di sini kan kalau nongkrong, kenapa jadi ngebahas aku ya? Kita ngebahas dari Trenzy aja tadi. Udah ketemu Bias berarti? Udah dong. Tapi aku nggak mau kan itu cuman berapa menit tadi, belum lama. Aku masih kurang puas. Mungkin ada friends juga yang nonton dan pengen tahu lebih banyak soal mereka, soal Betul. Trenzy. Nah, kita akan lanjut ngobrol lagi nih. Sekarang apakah the sounds getting better? 네, 네 말씀 Boleh Mic test. boleh say hi atau Is masih it okay? terdengar masih fine sih kalau 오케이. 아직도 좀 작은데 네, 괜찮습니다. kita mulai lagi. Oke. Kita lanjut. Yes, tadi sebelum kita udah ngobrolin soal Vagabond, mungkin boleh dijelasin lagi ke kita meaning dari Vagabond lagu Vagabond sendiri. sendiri. Karena tadi ada sedikit kendala kan sebelum kita bisa ngedengerin penjelasan lebih lanjut soal meaning di balik lagu Vagabond. 네, 아까 화이가본 노래 의미가 뭔가요? 베가본드는 말 그대로 방랑자를 뜻하는데요. 저희 7명의 방랑자의 모습을 담아냈습니다. 예. Seperti namanya, Vagabond itu kita menunjukkan sisi bad boy 7 orang kita ini. Wow, bad boy. Bad boy. Siapa yang paling bad boy emang? 그럼 가장 상남 멤버는 Wow. Jam. Oh, oke. Iya. Boleh nggak dikasih sedikit nyanyiin sedikit lagu dari Vagabond? 노래 조금 불러줄 수 있나요? 네. 네, 조금. 5, 6, 가봐요. 7, 8. 에이, 눈치 없는 혼돈속. 에이, 거울 속에 내가 본. 에이, 내 모습은 베가본. 베가본, 베베 베가본.
Wow. This hand. Iya. Aku tuh sebenarnya fun fact, aku tahu lagu Vagabond ini bukan nge-search gitu loh di TikTok dan segala macam, tapi emang tiba-tiba keluar ada tren dance-nya mereka. Oh iya. Iya, terus aku kayak hafal-hafal dikit-dikit, tapi jangan disuruh coba, aku malu. jangan. 네, 아나운서님 유튜브 추천으로 페가본 찾았어요. 그래서 안무 진짜 멋있다고 해서 네. 네. 그렇대요. 감사합니다. makasih. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Aku boleh ngajarin mereka ngomong makasih bahasa Indonesia nggak sih? Gimana? Boleh nggak Boleh ya? 네, 감사합니다. 인도네시아 말로 한번 가르쳐 줄게요. 가르쳐 드릴게요. 네. Oke, kita ajarin aja berarti ya. Kalau Yes. misalnya mau ngomong Kamsahamnida. kamsahamnida itu terima kasih gitu. Terima kasih. Terima kasih. nice. Gemes banget sih. Pengen cubit deh. Tahan. Oke, tahan. Next, kita masih ngomongin soal lagunya ya, Aiko ya. Yes. Dan kalau tadi Made sempat nanya ya, artinya dari Vagabond sendiri. Cuman aku mau nanya, kan sebenarnya konsepnya mereka tuh kayak lagi dance di gurun gitu-gitu kan ya. Iya. Sebenarnya kenapa memilih konsep yang kayak gitu? Aku pengen tahu banget sih. 네, 컨셉 노래 뮤비 컨셉 설명 좀 부탁드립니다. 왜 그런 컨셉인지. 네. 뮤비 컨셉은 저희가 이제 보시면 모래 사장이 나오는데요. 거기서 이제 모래 사장을 헤쳐나가면서 혼란을 표현한 이런 뮤비라고 할 수 있습니다. Wah. Good. Good. Mungkin boleh sedikit diulang karena tadi suaranya agak kecil. 네, 목소리가 아직 작으세요. 아 진짜요? 네. 지금 들리세요? 지금 ada gemaknya. Oh, ada gemanya. Berarti suaranya. Ya. 네. 아직. 마이크 두개 켜지셔가지고. Kalau suara kita aman ya? 근데 우리는 잘 들리시죠? 거기. 네. 잘 들려요? 오케이. 네, 다행이네요. 이제는 네, 괜찮아요. 네. Nah. Oke. Aku tuh rasanya kalau mereka lagi diem gini pengen kamu udah makan belum? Aku Jangan gojekin nggak gitu? Jangan salah fokus, Gojek ke Korea lumayan mahal ya, Aiko. Jangan sok akrab dulu. Kita tahan dulu. Oke. Karena kita masih bakal ngobrolin soal lagunya Vagabond. Dari Trenzy sendiri sebenarnya di lagu Vagabond ini terlibat dalam pembuatan musiknya nggak sih? Composing the music, the lyrics mungkin atau koreografinya bahkan. 작곡이나 가사 아니면 그 안무 참여한 멤버가 있나요? 저희가 작사에 참여했는데 작사에 참여한 멤버가 손들어볼까요? Itu yang angkat tangan mereka yang partisipasi. Wah, dalam pembuatan lagunya, liriknya. Iya, dalam Wah. itunya instrumen. Apakah mereka kayaknya aku penasaran deh soalnya aku belum pernah pengalaman untuk nanya-nanya tipe-tipe lagu kayak gini ya. Kalau misalnya kalian itu berpartisipasi, apakah itu emang berdasarkan dari pengalaman pribadi Iya. atau gimana gitu ya? Mungkin kayak lagi galau atau lagi pengen bikin lagu yang semangat Iya. banget justru. 네, 그럼 영감을 어디서 얻으세요? 저는 이제 영감을 영화나 이제 드라마에서 얻었는데요. 목소리 그거는 없어요? Wah, suaranya Sorry, tiba-tiba 없어요. hilang. It's totally gone. 네, 여보세요? Can't 아예 hear you 없어요 guys. 목소리가. 음소가 나왔다. 아예 안 들려요. Ya, nggak apa-apa deh, yang penting masih bisa lihat mukanya ya. Nggak apa-apa. Mungkin hiburan juga buat Aiko ya, ngeliat cowok-cowok ganteng. Iya lagi. Tapi kalau mereka tahu artinya, kayaknya mereka bakal ngejauh dari aku deh. Langsung ilfeel total. Ini apa sih Aiko? Baru kenal gitu kan. Dan Dreamers sendiri bisa ngecek musik video mereka ya. Kalau dari tadi kita ngomongin Vagabond, tapi Dreamers mungkin belum ngecek videonya kayak gimana. Itu bisa dicek. Aku sendiri ngeceknya di YouTube, tapi setahu kok ada di platform lain juga. Banyak. Iya. Kadang kalau misalnya tadi tuh siap-siap kesini aja aku sambil siap-siap makeup dan segala macam tuh dengerin lagu Vagabond. Oh iya. Gimana gerakannya? Jangan dong, aku malu. Mereka expert banget loh narinya loh. Ya ampun. Ya. mau coba mic test? Ya, coba. Boleh. Apakah sudah terdengar lagi? 네, mic test 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. Gimana?
Di aku nggak kedengeran sama sekali. Di kita belum ada. No, Oke. still opso. bener bahasanya, bener ya? 지금은요. 다시 한번 부탁드립니다. 안녕하세요. Finally, semoga tidak ada masalah lagi. I'm happy to hear you guys. Yes. Tadi nyampe mana kita sebelumnya? 영감. Tentang ini ya, tadi kita inspirasi. Jadi gimana? 네, 영감. 네, 영감은 이제 제가 주로 영화나 드라마에서 얻는데요. 이번에는 기묘한 이야기를 보고 영감을 얻었던 것 같습니다. Ya, inspirasinya itu dari nonton film dan itu drama. Wah. Oh, drama yang sama juga kah atau tidak? Itu buat dia. Oke. Emang dari kalian sendiri tipe-tipe suka nonton drama yang kayak gimana sih? Penasaran Apakah banget loh. romance, action? Iya. 트렌드지가 어떤 드라마 아니면 영화 좋아해요? 장르가 어떤 것 좋아해요? There was something. 저희 전적으로 그 마블 영화 많이 좋아하는 것 같아요. 액션씬 막 강하고 그런 걸 좋아하는 것 같아요. Action. Ya suka Marvel, mereka suka yang action. Oh, Marvel. Wah. Udah nonton Black Panther belum? Black Panther 봤어요. Kamu mau nyari temen nonton tiba-tiba. Mau nyari temen nonton, soalnya aku belum nonton 2 kali. Tapi ada nggak sih perbedaan paling signifikan nih dari title track yang sekarang Vagabond dengan yang sebelumnya? 네, 패계번과 지난 컴백의 가장 큰 차이점은 뭘까요? 일단 가장 큰 차이점은 저희 컨셉인 것 같은데 전 앨범에서는 저희가 늑대였다면 이번에는 인간이 돼서 진짜 방랑한 모습을 표현한 것 같습니다. Ya, jadi yang paling berubah itu konsepnya ya. Jadi kalau misalnya di comeback yang sebelumnya itu mereka serigala, sekarang udah jadi manusia. Welcome iya. to human. Welcome to human life. Welcome to human life. Wow, keren. Dan menurut aku kalau Vagabond dari lagu-lagunya yang sebelumnya ya, kan katanya dari kayak serigala gitu ya. Emang yang dulu kenapa lebih bad boy kah? Kan katanya yang sekarang tuh Vagabond tuh kayak mencerminkan mereka bad boy. Seharusnya yang bad boy itu yang serigala kemarin, bukan? Mungkin, nggak tahu ya. Kalau di sana gimana? Kayak misalnya mereka kan bilang tadi kalau Vagabond itu mereka sekarang jadi serigala, jadi bad boy gitu ya. Tapi kayaknya bad boy itu lebih ke serigala, ke lagu mereka yang kemarin gitu. 이번 컴백은 상남자 컨셉이라고 하셨잖아요. 근데 지난 컴백은 또 상남자 아닌가요? 이렇게. 목소리도 없어졌어요. It's happened again. We're sorry for that. 목소리 없어졌어요. 안 들려요. We can't hear you. 어떡해요? Still that one. Anjir. sedih. Sedih gini. Nggak kedengeran. Tuh lihat sekali. Sudah bisa terdengar. Boleh dijawab mungkin? 네. 지금 괜찮나요? Ya, we can't hear you guys. 네, 잘 들려요. Maybe? Oke. Wah, 네, kita 아까- diem-dieman lihat-lihatan ntar aku jatuh cinta loh. Ya ampun. 네, 아까 그 대답 다시 한번. 네. 저희는 항상 강한 걸 좋아합니다. Ya, 조금 더 강렬해져서 좋았어요. 맞아요. ya mereka selalu strong, tapi kali ini lebih strong. gitu. Oke. Ya. Aku pengen tahu dong, dari music videonya kan udah bagus banget nih. Terus CGI-nya juga wow, luar biasa. Ya. Ada nggak sih favorit mereka sendiri yang specifically Your favorite scene. Your favorite 네. scene from the music video? 뮤비가 아주 멋있는데 가장 좋아하는 씬이 있어요? 일단 저 같은 경우에는 제 얼굴이 나오는 부분을 되게 좋아하는데요. 일단 모래 폭풍 사우석을 이렇게 막 헤매는 장면이 있어요. 거기서 이제 Ya, kalau dia itu sukanya yang mukanya dia kelihatan. Jadi ada yang part tadi Wah. kayak dia contohin itu dia suka banget yang Wah, itu. narsis ya ternyata. Nggak apa-apa dong, ganteng. Kita juga suka loh pas mukanya kelihatan kan. Aiko Iya, suka kan? suka. Tapi kita nggak seperfect mereka. 우리도 좋아해요. Jual. Oke. Mereka kan selalu menampilkan penampilan yang itu kok, yang energik. Di musik videonya aja mereka tuh kayak wah, sangar banget deh, laki banget. Gimana sih cara kalian nih Trenzy untuk nge-maintain energi kalian dalam performance-nya, setiap performance kalian gitu? 네, 트렌디지가 항상 파워풀한 무대에 보여줬잖아요. 그 무대 할 때 에너지가 그 힘이 어떻게 관리해요?
저는 힘을 보충하기 위해서 이제 무대에 올라가기 전이나 무대 이제 끝나고 나고 초콜릿을 먹습니다 항상. Jadi dia sebelum untuk menjaga energinya itu sebelum stage sama sesudah stage itu dia makan coklat. Oh, coklat. Coklat. Oh, wow. Supaya coklat susu, coklat pahit biar aku beliin. Jangan, kenapa sih? Pengen banget kayaknya dekat sama mereka. Pengen banget nimbrung sama mereka tapi. Berarti itu udah seperti kebiasaan mereka ya? 네, 그 초콜릿 먹는 습관 같은 거죠. 맞습니다. 네, kayak kebiasaannya. Ritual sebelum performance berarti Tapi ya? bukannya makan coklat tuh kadang suara suka bisa agak habis. Siapa tahu mungkin. Batuk gitu ya. 초콜릿 먹으면 금목이 안 아파요? 괜찮아요? 괜찮아? 좋아요 저는. 좋아요. Siapa member paling cocok nih sama comeback kali ini? Nah, aku pengen tahu itu. Iya benar. 이번 컴백 컨셉이랑 가장 잘 어울리는 멤버가 누구신가요? 아유. 제가 생각하기에는 저희 7명 다 잘 어울리지 않나 생각합니다. 열심히 연습했잖아요 저희. 맞습니다. Ya, kalau menurut dia tuh kayaknya semuanya cocok Semuanya deh, cocok karena ya? kita sama-sama iya. Wow. Tapi kan aku ngelihat di performance mereka untuk lagu yang ini nih, itu di first dance-nya, bagian awal dance-nya itu ada yang dilempar ke atas gitu. Dan Iya itu aku it's suka really banget cool, sih. it's really cool. Dan itu berapa lama sih latihannya kira-kira untuk koreografinya? 그 무대 봤는데 그 인트로 할 때 너무 멋있더라고요. 그거 연습은 얼마 동안 했어요? 네, 연습은 저희가 팀워크가 너무 좋아서 이틀 정도 걸린 것 같습니다. 맞추는데. Mereka praktisnya untuk ngelatih itu 2 hari aja. 2 hari, just 2 days. Wow. You know what? In 2 days, gua kayak gitu encok di hari ketiga. Enggak, Mohon di encok maaf. hari ketiga, hari ke-1 kayak udah cedera, abis itu nggak bisa lanjut nari lagi kayaknya. Mohon maaf. Wow, so cool, so Iya, cool. Iya. 네, Wah. 멋있어요. Tapi kalau dari Terima kasih. sama-sama apa ya bahasa Koreanya ya? Apa ya? Sama-sama. Udah sama-sama aja biar kamu jadi orang Indonesia. Makin dipepet terus Makin ya. dikejar terus, Aiko. Mantap. Tapi aku penasaran banget sebenarnya sama MV-nya mereka. Kan biasanya kalau orang bikin MV ada kayak apa ya, di behind the scene-nya mereka tuh ada kejadian-kejadian lucu. kira-kira ada nggak ya? Ya. Kalau mereka ada nggak? Kalau kalian ada nggak? 네, 뮤비 찍을 때 가장 기억에 남는 그런 비하인드 씬 뭐 이런 거 있어요? 네. 저희가 모래사장에서 춤을 췄었는데 저희 멤버들이 다 같이 모래를 먹으면서 이제 춤을 췄었던 기억이 있어요. 그래서 되게 재밌게 찍었습니다. Ya, jadi mereka pas sambil dance itu kayak kesel-kesel itunya kan mereka dance di situ tuh. Itu jadi ada memori seperti itu. Oh, saling kesel satu sama lain. Kesel apa tuh? Kesel. Kesel. Kesel kayak debu atau Iya sih, emang kan scene-nya kayak di padang, Yes, itu pada pasti pasir sangat segala mengganggu macam ya. Iya. Sangat mengganggu saat mengganggu. Tapi hasilnya keren, aku suka banget. 너무 멋있어요. 좋아해요. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama pastinya ya. Dan sekarang pertanyaan terakhir untuk ngebahas Vagabond. Mungkin ada planning untuk segera mungkin mampir ke Indonesia atau ke negara lain untuk live performance Vagabond. Karena kalau mampir ke Indonesia, aku udah pasti paling depan dong. Ya betul. 네, 인도네시아 올 계획이 있나요? 아니면 세계 투어 같은 거 네, 있으신가요? 네, 저희가 항상 해외에 가고 싶은 욕심이 많아가지고 인도네시아는 정말 가서 꼭 인도네시아 프렌드십 분들과 좋은 시간을 만들고 싶어하는 마음이 큰 것 같아요. Ya, mereka selalu ingin ketemu sama fans-fans luar negeri, terus pengen juga buat memori-memori baik dengan fans Indonesia. Wah, ditunggu banget di Indonesia kalau kayak gitu ya. 기대할게요. Yes, karena di Indonesia. Terima kasih. Karena di Indonesia sudah banyak banget yang nungguin Trenzy juga. Terbukti dari sebentar lagi karena kita bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Fans question. Yes. Jadi kita di sini bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari fans kalian tercinta dari Indonesia ya. Dari Friends Indonesia. Mungkin boleh dijelasin dulu. 네, 인도네시아 팬분들에게 질문 많이 받았는데 우리 이따가 질문 하겠습니다. 네, 좋아요. Ya, Tapi oke. sebelum kita Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, yes,
Aiko. kita ada. Ini mau kita briefing dulu apa gimana? Boleh, nih? boleh. Kita briefing dulu ke trends ya. Oke. Trends sih, sorry. Jadi di Indonesia itu lagi viral banget ada satu video dengan ngomongnya siapa yang mau nyontohin nih? Aku. Aku ya Kak. Kamu oke. Jadi there's one video in Indonesia that goes really viral from TikTok. Someone said, kamu nanya. It means you're asking. You're asking. Gitu. Dan mungkin boleh dari member Trenzy mungkin untuk nyontoin kamu nanya gitu. Yeah. Bisa nggak? Tapi Yeah. nadanya harus sama. Kamu nanya. Jadi translator juga harus kamu nanya. 편집을 하기 전에 이거 인도네시아에서 유행한 말씀이 있어요. 틱톡에서 바이럴한 말씀인데 카무네냐 이렇게 트렌드 네 그거 좀 부탁드립니다. 네 따라해 보세요. Kamu Coba nanya. diikut kamu nanya. Nanya. Ya, it tapi Kamu nanya. ya, tapi nadanya agak nanya gitu. 톤이 이렇게 Ya, I like Perfect, you. perfect. I love you. Oke. So we're gonna say Trenzy mau nanya dong, and then you guys say kamu nanya, oke? 네 안녕하세요. Oke, Aiko. Oke, pertanyaan pertama dari Friends ya. Yang pertama ini dari @nakce3 dari Prancis loh ini. Oh, dari Prancis. Dari Prancis. Kamu punya fans dari Prancis, ternyata keren banget, udah mendunia berarti nih. 네, 프랑스에서 온 낙채님 질문 받았습니다. 프랑스에서도 팬이 있다는 게 너무 신기해요. 멋있어요. 네. 감사합니다. Yeah. Oke, pertanyaan pertama. Trenzy mau nanya dong. Kamu nanya. Oke, yang pertama. Berapa lama Trenzy mempelajari koreografi dari Vagabond sendiri? Oh, tadi udah jawab ya? 네, 첫 질문은 화가본 안무가 얼마 동안 배웠어요? 라고 물어봤어요. 아까 말씀드렸다시피 이틀 안에 해결을 했습니다. Today. Oh, 2 days berarti. Two days, yang tadi Berarti ya. tadi kita udah sempat nanya juga sekalian sama ininya ya, sama kayak proses MV-nya juga Ya, gitu. ya, 2 ya. hari. 2 hari So, cepet banget. yeah, it really fast. 이틀 너무 Oke. 네. Yang kedua. We got some second question. Trenzy mau nanya dong? Kamu nanya. Bagus, nurut. Dari CHOUUII nih, Choi ya. Kalau Trenzy jadi anime atau karakter drama Korea nih, anime apa atau karakter drama apa? Dan kira-kira siapa yang meranin siapa? 네, 초이님 질문 받았어요. 트렌드지가 애니메이션이나 드라마 속 캐릭터가 될 수 있다면 누구 되고 싶어요? 어느 애니메이션이나 드라마 봤어요? 한국의 그 도깨비라는 드라마가 엄청 유명한데 네. 거기 주인공이신 이제 공유 선배님 정말 멋있으신 분이거든요. 저랑 좀 제가 본받고 싶은 분이라고 생각합니다. Jadi di Korea itu ada yang famous drama Goblin itu kan Goblin. pemeran utamanya Gong Yoo ya kalau dia mau jadi itu. Gongyu-nya. iya. Wow, really like Goblin tuh. Oh iya. It's a good drama. suka nonton Goblin juga. Aku suka. 우리도 오케이. 고블린 좋아해요. 도깨비 좋아해요. 네. Anime nggak ada anime. 애니메이션은요? 애니메이션 Ada nggak? Ada nggak kira-kira? SpongeBob? Maybe. 제가 생각하기에 저는 도라에몽 아닌가 생각하고 있습니다. Doraemon? Kalau dia kayak kalau dia kayaknya dia Doraemon gitu. Ya. I like Doraemon too. Doraemon. Nice. Oke, next question. Trenzy mau nanya dong. kamu nanya. Terus lagi. Aduh, nurut banget sih, suka deh. Aduh. Dari from @Merces Jamie Hackney. In what ways do you depend on each other? 네, 어떤 부분에 서로 의지할 수 있나요? 저희는 아무래도 한 팀으로 지금 활동을 하고 있다 보니까 네. 사실 기댈 수 있는 게 서로에게 많이 있는 것 같아요. 그쵸. 그래서 서로 힘들 때나 뭐 서로 안 맞을 때는 서로 얘기를 하면서 풀고 서로한테 의지를 제일 많이 하는 것 같습니다. Ya karena mereka satu tim, jadi mereka tuh saling rely on each other, saling iya. ya rely on each other gitu. Jadi banyak yang kayak gitu, mereka satu tim.
Tapi emang pernah nggak kayak pernah sempet selekan atau berantem gitu gara-gara suatu hal kecil atau hal besar dan baikannya gimana? Aku penasaran banget ya nggak sih? Kadang kan mereka harus tiap hari barengan dan Ya. ya terus-terusan gitu ya barengan. 네, 멤버들 중에 싸운 적이 있나요? 저희끼리 막 엄청 크게 싸운 적은 싸운 적은 없는데. nggak pernah berantem yang Wow, gede so gitu. good. Wow. Tidak pernah berantem, tapi harus dicontohin. Dicontohin ya. 싸운 적이 없어요. Okay, next question coming from first. Trenzy mau nanya dong? Selalu bagus. dari Nun Muldalda. Ini specifically for Ye-chan. Oke, right? Apakah Ye-chan nanti akan punya bagian menyanyi lebih banyak di Another Comeback selanjutnya? 네, 눈물 달달님이 예찬님한테 물어봤는데 다음 컴백에 예찬 씨가 보컬 파트가 더 할 것인지 물어봤어요. 네, 저는 이번에 처음 보컬에 도전해봤는데 다음에도 기회만 주신다면 해볼 자신 있습니다. Jadi kali ini tuh dia baru nyobain part buat nyanyi gitu. Nah, nanti kalau kedepannya gitu, kalau dia dapet kesempatan dia bakal. Wow. Ditunggu ya. 네. Yes. Karena kebetulan Kamede sendiri sukanya Ye-chan ya tadi. Betul, aku suka 77-nya. Aku suka 77-nya. Tapi sangat suka dengan rap dan lain-lain the ya. rap line. I really like the rap line. 네, 랩 라인 너무 좋아. Thank you. Next question. Oke, next question. Ini aku pilih dari ada satu pertanyaan nih yang berkesinambungan banget sama Indonesia, Made. Pertamanya, ini mau aku dulu apa Kamade yang bikin kamu nanya? Apa ketagihan nggak minta Nggak, mereka? kamu. Oke. Nggak apa-apa. Trenzy mau nanya dong. Asik. Semakin nyaman sepertinya. From Jovita_T. Apa harapan kalian untuk sisa tahun ini? 네, 쇼피타님이 물어봤어요. 남은 한 해 소원은 뭔가요? 저는 저희 트렌드지랑 프렌드지 모두 건강하게 행복했으면 좋겠습니다. Kalau aku pengennya aku dan friends itu sehat semuanya. Wah. Gitu. Ya. Oh, ngomong-ngomong tentang sehat ya, apakah di Korea lagi naik juga COVID-nya apa udah enggak ya? Coba kita tanya ke mereka kali ya. 네, 지금 한국에서 코로나19 상태가 어떠신지 물어봤어요. 지금은 많이 괜찮아지고 있는 것 같아요. 있습니다. Ya, It's lebih okay. baik. Oh, sudah membaik. Lebih baik. Alhamdulillah. Bagus. Berarti semakin besar chance untuk ke Indonesia Yes. ya. So this is the last question from fans. We choose coming from Riverlove_. Nah, ini dia. This is a really intense question. You guys should be ready. 마지막 질문이에요. Opening dulu dong, Trends. Oh boleh. Opening dulu. This is the last kamu nanya, right? Trenzy mau nanya dong? Alright. Wow, semakin membara emosinya ya sepertinya. Kira-kira sudah pernah mencoba makanan Indonesia atau belum? Dan kira-kira kalau ada yang mau dicoba, itu makanan apa? Ada yang tahu nggak? 인도네시아 음식을 먹어봤어요? 그리고 아직 안 먹어봤으면 뭐 먹고 싶어요? 인도네시아 음식 중에서 그 팬분이 추천해주신 게 미고랭 라면인데 Jadi ada direkomendasiin sama fans itu mie goreng. Mie goreng. Oh ya, mie goreng. Lalu ada yang lain mungkin? 네, mie goreng 말고 다른 거는 있나요? 나시고랭은 원래 Ya, nasi goreng. Itu salah satu makanan yang emang disukain sama banyak orang, banyak turis juga ya kalau datang. You guys should try nasi padang deh. Ya, It's coming nasi from padang. us. Recommendation from us. Nasi padang. Nasi padang. 나시 padang 추천하겠습니다. 네, 한 번 먹어봤어요. 나시 padang. Wey. If you like kayak curry gitu ya, kayak kari gitu, mungkin suka banget sama nasi padang sih. 네, 카레 같은 음식은 좋아하면 나시 padang 좋아할 것 같아요. 네. 카레 좋아해요. Nah. Dia suka. Oh iya, kita makan nasi padang nanti ya. Nggak usah diajak langsung. 같이 밥 먹어요. Sekarang kita main game sedikit ya, karena kita udah punya kesempatan ngobrol sama Trenzy ini sangat It's luar game biasa. time. It's game time. 게임 하겠습니다. Yeah, the game is way simple.
caranya itu adalah nama gamenya dulu adalah pilihan ganda. Jadi kita akan kasih pertanyaan ke Trenzy. Terus nanti akan ada pilihan. Kira-kira Trenzy bisa nebak nggak bahasa Indonesia dari bahasa Korea yang kita sebut itu apa sih artinya? Oke. 우리는 게임 할 건데요. 질문해 드릴 거고 트렌드 그냥 선택하면 되고요. 네. 네. Oke. From Dari pertanyaan yang pertama First ya. question, boleh. Ini siapa yang baca nih? Kamade dulu kayaknya ya. Okay, it's coming from me. First question, Trenzy. You guys should be ready. 안녕하세요, Joy. Gue nggak tahu ini benar atau nggak baca. Correct us, please. 안녕하세요, Joy 이름은 트렌드지입니다. Nah, bahasa Indonesianya 이름. 네. 첫 질문이에요. 안녕하세요. 저희 팀 이름은 트렌드지입니다. 이름은 인도네시아 말로 뭔가요? Pilihannya ada 네. A. Jiwa, B. Nama, C. Pacar, D. Teman. 네, 1번 지와, 2번 나마, 3번 파찰, 4번 teman. 선택해 주세요. Nama. Nama. Boleh. Jawabannya yang B. Tepat sekali jawabannya, betul. Correct. Boleh mungkin Trenzy boleh ngomong bareng-bareng nama saya. 똑같이 한번 남아 사야라고 해주세요. 남아 사야. Nama saya. Ya. You guys really good in Indonesian ya. Iya. 네, 발음이 너무 좋아요. Oke. terima kasih. Yang kedua. Ini bacanya semoga aku tidak salah ya. Ini kita kayaknya lagi belajar bahasa Korea juga ya sebenarnya ya. Belajar justru. 네, Uri singgok jemogen vagabond. Nah, bahasa Indonesianya dari goknya itu apa? Ada, ini aku langsung bacain aja ya dari jawabannya. A itu enak, B itu rumah, C emak, D lagu. 오케이. 두 번째 질문은 우리 신곡 제목은 파가본입니다. 제목은 인도네시아 말로는 1번 에낙, 2번 루마, 3번 음악, 4번 라구. 4번입니다. Jawabannya katanya D, lagu. Jawabannya D, bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak nih Kak? Bener nggak nih Kak? Iya. Iya, benar. Jawabannya tepat sekali. 맞아요. Yes. Jangan-jangan kalian diam-diam bisa bahasa Indonesia tapi pura-pura nggak tahu ya? Takutnya. 인도네시아와 알아들으시죠? 네. Pola. tahu. Oke. Oke, next question. Bahasa Indonesianya, your fandom names. Friends. Cingu. Cinggu. In Indonesian Cinggu. means 네. A. Teman, B. Delman, C. Sleman, D. Tuman. 네, 팬덤 이름은 친구잖아요. 이거 인도네시아 말로 뭔가요? 1번 teman, 2번 delman, 3번 sleman, 4번 tuman. Hah, bingung ya? Bingung nih yang ini. Lagi UN kayaknya mereka nih. Jawabnya apa? Sleman. Sleman. Oke, selamat. Jawabannya salah. Wrong. 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 Yeah, of course. Ya, jawabannya itu adalah teman ya. Teman. Cinggu in Indonesian it's teman. 네. Ya. Teman. 1번 teman이. Kalau Sleman tuh lebih ke salah satu kota Daerah. ya, daerah. In Gitu. Indonesia. Boleh nggak Trenzy ngomong halo teman atau halo bestie? Boleh nggak? 네, 할로 teman 아니면 할로 베스티라고 말씀 부탁드립니다. Halo Bestie-bestieku juga. Kita ketemu nanti di Korea ya. 한국에서 만나요, 베스티. Ya, seneng banget lo udah punya bestie baru langsung Seru kunjung lagi. banget. Nomor 4 pertanyaannya deh. Nomor 4. Oh, ini langsung ya. Boleh. Bahasa Indonesianya dari Cakia. Bacanya Cakia? Jagia. Jagia. Itu yang A, jawabannya abang, B akang, C adik, dan D ayang. 네, 차기야 인도네시아 말로는 뭔가요? 1번 아방, 2번 아강, 3번 아딕, 4번 아양. Kalau Oke. mereka udah fix ayang sih. The answer is
Abang. Abang. So gimana? Gimana ya? Salah lagi jawabannya. Salah. Kenapa lemas-lemas banget? Jawaban yang benar adalah Ayang. Ayang. Jagia in Indonesian is ayang. Ayang gitu. Ya. Ayang tuh lebih ke apa ya, bahasa slangnya kita ya. Gemasnya, bahasa Bahasa kita. gemasnya kita gitu. Can you guys say ayang for Indonesian friends? 네, 아양이라고 말씀 부탁드립니다. 인도네시아 팬들에게. Pasti seneng ya semua. Ayangnya tuh yang kayak ayang gitu, kayak egyo. Boleh. Gitu. 네, 귀엽게 해주세요. Ayang. Kenapa gue juga jadi gemes? Salting deh. 귀엽대요. This is the last question untuk game hari ini. Ya. 마지막 질문이에요. Ya. You guys just need to fill the blank aja. 네. Aku blank titik friends. Nah, 네. pilihannya adalah A. Tinta, B. Minta, C. Cinta, D. Dinda. 네. 마지막 질문은 아쿠 땡땡땡 friends. 빈칸에 들어갈 말을 선택해 주세요. 1번 딘다, 2번 민다, 3번 cinta, 4번 린다. Jadi kita udah sedikit ajarin ya. 3번. Cinta. Aku cinta kamu That's the juga. right way. That's the right answer. You guys. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu juga. Gak usah baper. Terlanjur. 우리도 사랑해요. Thank you so much for ikutan main game sama kita juga. Dan udah ngobrol-ngobrol banyak juga ya kita Iya, udah ngobrol seharian banyak. ini. Sebenarnya masih pengen lebih banyak lagi. Cuman kan nanti siapa tahu kita bisa nginep di studionya, jangan-jangan ya kan. Kalau Iya. ngobrolnya 5 jam. Makin nyaman takutnya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Boleh? Nah, kira-kira dari Trenzy sendiri untuk Friends Indonesia ada yang mau disampaikan kah? 네, 같이 게임하고 시간 내주셔서 너무 감사하고 이거는 오늘의 마지막 질문이에요. 트렌드지들 팬분들에게 하고 싶은 말씀이 있나요? 특히 인도네시아 팬분들에게요. 제가 한번 해보겠습니다. 야, 라요 양 akan menjawab. 일단 인도네시아에서부터 이렇게 전해주시는 사랑과 응원이 항상 와닿아서 항상 멋있는 무대 할 수 있는 것 같습니다. 정말 사랑 주시는 만큼 저희도 항상 파이팅하고 곧 만났으면 좋겠어요. 사랑해요. Sarange. Ya, kita menerima cinta dari fans-fans Indonesia. Jadi sebanyak cinta yang kita terima, kita akan berikan juga performance yang baik gitu. Wow. Kira-kira ada nggak spoiler sedikit nih soal Nanti comeback? nextnya mau ada apa gitu ya. Iya, siapa tahu. 네, 그럼 혹시 다음 컴백 스포일러 같은 거 있나요? 다음 컴백은 아마 좀더 Ini agak-agak minta persetujuan nih, kasih tahu nggak ya gitu. 보여드리지 않을까 싶습니다. 좀 더 잘생겨질 거예요. 맞아요. Ya, akan keren tapi belum bisa. Belum bisa. too Oke, bad. berarti kita tungguin aja ya. Yes, we really want to know. Ya. 그럼 기다릴게요. Kira-kira ada nggak momen membahagiakan Yang baru dirasain Yes. baru-baru ini kan baru comeback juga dengan MV yang keren, dengan lagu yang keren gitu. Yang paling ngebuat kalian seneng tuh apa gitu? 네, 이제 컴백했잖아요. 최근에 가장 행복했던 순간이 있을까요? 뭔가요? 일단 저 같은 경우에는 일단 첫 방송 할 때 너무 기분 좋았던 것 같아요. 왜냐하면 저희가 연습을 하면서도 빨리 무대에 서서 이 퍼포먼스를 보여드리고 싶다 대중들에게 이런 말을 했었는데 딱 그거를 딱 첫 방 때 이루니까 너무 기분 좋았어요. Ya, kalau dia itu yang paling berkesan banget itu first stage-nya gitu. Soalnya kan udah persiapin nih, terus memberi lihat itu dia jadi ini banget. Wow, you guys really cool. Tapi masih kalau saya- misalnya kayak first stage gitu, mungkin kan mereka udah lama ada kayak nggak manggungnya, terus tiba-tiba manggung. Yang paling nervous tuh siapa? Aku penasaran banget. Ada nggak sih nervous sebelum naik panggung Iya. gitu? Kalau idol group? 네, 첫 방송 했을 때 가장 긴장한 사람이 있을까요? 근데 저희는 이제 다들 긴장을 하긴 하는데 무대에서 실수는 안 한 것 같아요. 맞죠. 즐겼습니다. 지금요? 즐겼습니다. 응? 죄송해요. 그 목소리가 We can hear you, 없어요. guys. 네, 죄송해요. 멤버들 전부 다
긴장을 하게 했는데 그래도 열심히 무대를 했습니다. Iya nervous sih, tapi mereka dengan baik memberi dengan penuh memberi stage itu. Iya, apalagi kalau udah makan coklat kayak yang mereka bilang tadi Iya, sebelum manggung ya. 초콜릿도 먹고 힘이 나시죠. 맞습니다. Iya betul. Renzi, thank you so much for ngobrol-ngobrol bareng sama kita udah ya. ngobrol juga. Aku senang banget sama Made pribadi karena ini sebenarnya first time-nya kita untuk ngobrol sama boy band dari Korea langsung seperti kalian, dan ya seneng banget lah pokoknya ya. You guys are really welcoming us too. Thank you so much for that. Hope to see you guys live soon. Maybe we can do this in Indonesia as soon as possible. Kita makan bareng atau Ya, mungkin ya. 시간 내주셔서 정말 감사하고 다음에는 직접 만났으면 좋겠어요, 인도네시아에서. Iya, mereka juga berharap seperti itu, bisa ketemu. Iya. Dan mungkin dari Trenzy sendiri boleh nyapa sekali lagi fans Indonesia dan ngucapin say thank you karena udah banyak banget yang nonton juga. Gitu. 네, 지금 팬분들에게, 특히 인도네시아 팬분들에게 마지막 인사 부탁드립니다. 하나, 둘, 셋. Aku cinta kamu, Trenzy. Yay! Aku Thank you cinta so much kamu. once again, Trenzy. I'll see you guys soon. Dan aku mau minta ini mereka juga karena kan mereka udah berkali-kali ngomong tadi kamu nanya. Trenzy wajib buka tren TikTok Indonesia, kamu nanya, hashtag kamu nanya. Hashtag Iya nggak kamu sih? nanya. 틱톡에서 kamu nanya 꼭 한번 보세요. 네. Nih. Dan Dreamers, thank you juga yang udah nonton kita ya. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol sama Trenzy. Tadi udah dari sempat punya ngobrol-ngobrol soal Vagabond, single mereka terbaru, sampai nanti akan ada spesial. Ya pokoknya mereka pastinya ada, siapa tahu ada tour, kita nggak tahu kita ya. nggak tahu ya. Pokoknya Stay tune aja pokoknya di Dreamers juga, dan jangan lupa untuk follow sosial medianya Trends. Mungkin mau kita bacain atau dari Trendsnya langsung kali ya, biar biar seru kali ya. 네, 트렌드 SNS 알려드릴 수 있나요? 팬분들에게 아니면 시청자분들에게? 저희는 여러 가지 플랫폼에서 이제 SNS 활동을 하고 있는데 여러 가지가 대표적으로 저희 트위터나 유튜브 같은 채널에서 저희 다양한 모습을 확인할 수 있으니까 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. Ya, mereka banyak platform, ada YouTube dan lain-lain, itu ntar dicek ya. Yes. Dan berikan Pastinya Betul dicek. banget. Dan kalau misalnya ngelihat di YouTube, kayaknya tinggal ketik aja ya Trenzy, udah langsung keluar. Di Spotify juga banyak. Yang paling penting adalah buat Dreamers juga jangan lupa untuk request lagu-lagunya Trenzy di streamingnya kita, bener nggak? Betul, www.dreamers.id. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Dreamers Radio. Promo media sosial dan lain-lainnya bisa dicek di sosial media kita ya. Dan kita bakal ketemu lagi nanti on another interview lainnya barengan sama siapa lagi mungkin kita? Oh rahasia dong. Rahasia dong. Untuk sekarang kita cabut dulu teman-teman semua Dreamers yang lagi menyaksikan. Thank you so much. Trenzy. I love you. Sarangnya. Bogo Shipo. Bogo Shipo. Baru ketemu. Thank you so much. Thank you. Aku udah bukan banget. Gimana? Coba.